Thangrong sala South Dasda edise amchani IPF tiya kare Bubagrani thansani Mario Tipra Mothani Bana Romlaikha nukung khungsani khoroksni voters Borokna lamjak shoguina harkha Kanchanpur block president eba 60 constituency ni candidate borom gunang Philip Kumar Riang tei phai manjaka block committee secretary Rajeshwar Riang YTF ORG secretary Promise Riang YTF information secretary Jisayo Riang YTF Kanchanpur president Firoz Riang TWF ni bahini Riang Monjuri Riang tei kubuni adongro Long live, long live, long live. Bubagrano, long live, long live, long live. Tipra long live, long live, long live. Tipra long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. TWF long live, long live, long live. Bubagraki, jai. Kakcangha ke bo media taku musate no poilao kakcangoriyo tinio Cini para ke briefing para wo cini candidate Philip Kumar yang bini dekhe IPF tini yau beraya cini Maharaja ni tethe bono khakchangye bini boy muke bimol riang bra ek poribaro 7 butar bo cini Tipra mathawo joining khepaiha amaya brano chongji Tipra matha hoiteo khakchangye chong brano la soha total sa poribar le geha arpa 7 butar kau acha bo gausawan mukma buti sama edisi belis nin mungke angke ai mungke donanjoy rial bo to sama ni chairman angke kacang briefing para ke total butar tomo 611 butar kau abor nimsio 450 butar cintirba mathawa to tini porjonto still by amoye chongpai nai bo side asono pono boro cindi bangtino je jaga dokhin tisama poto dosamoni gausama poto uto dosda poto dokhin dosda poto amoye prochur ontoto 8-10,000 বুথ বেশিকে পাই নাই আবো 70-100% যত হুগরা রক্ত আকে মা রক্ত যত না খাবা খাসময়া ফায়ু কে সাদমালে আসলে কই গার প জরাবাই সা সাচু জং যে প বনো জং কে হা চিনি পার্টি উইয়ামানি চিনি মুভমেন্ট কে হা আন্দোলন চিনি যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি আবো আন্দোলন হি যে জং আবো না হাবালা নাই मामी सिंखे जों दिनै केहानि प बिरोधी थाया जिनि माइ मारमा जे भारतनि संविधान जे सेम जिनि माइ मारमा से जों साइमसे ते केहानि माइ मारमा से ये जों रिदि हिमु काउया आबोय जोरबो बिहिं चिक्रो तोनेमा प तांग तो आबोनो जिन बुबाग्रा प साउ केहानि माइ मारमा जों से ये जों रिदि मा हिंया जिनि माइ मारमा जे भारतनि संविधान तोमो आबोनो से जों रिदि हि जों साइ दोंसे आबोय जे तिनियो महाराजनि थांसानि लामाव जे